everyone, welcome to our channel Nurses Talks. എല്ലാവരും സുഖമാണോ? ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു സൗദി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓൾറെഡി പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് 2 വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പോയി കാണണേ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ஓகே, இന്നത്തെ வீடியோல போறோம். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் பத்தி பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் யோசிச்சு என்ன எனக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. இங்க லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலையே பட வேண்டாம். இங்க வந்து உங்களுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப். ஸோ கிளினிக் சைடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் தான் வந்து எல்லாமே பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவாங்க. நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸ் கூட தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். பிகாஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் இங்கே நல்லா தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். அண்ட் தென் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சோஷியல் ஒர்க்கர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. உங்களுக்கு பேஷண்ட் கூட ஏதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப, பிகாஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம பேஷண்ட்ஸ் கூட அட்டெண்டர்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் சோஷியல் ஒர்க்கரை கூப்பிட்டா போதும். கம்யூனிகேஷனை அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நோ லாங்குவேஜ் பேரியர். பட் உங்களுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா இட்ஸ் ஓகே. லாங்குവേജ് പറ്റി ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സാലറി. നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാലറി. സാലറി മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സൗദിക്ക് വരുന്നത് സാലറിക്കായിട്ടാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആൻഡ് MOH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്. ആ സെക്ടറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെ കാട്ടി മുമ്പിൽ നമുക്ക് GNM BScൻ്റെ സാലറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. BScക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 3 years ഇന്ന് ഇവിടെ വർക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ BScക്ക് 4,000 അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് GNMക്ക് 3,800. നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 85,000 എന്തായാലും മിനിമം നമുക്ക് 80-85,000 കിട്ടും GNM ആവുമ്പോൾ. BSc ആവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എല്ലാം ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയ പോലെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറവാണ്, ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. BScക്ക് ഇപ്പോൾ 1 lakh എബോവ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ 4,500 4,200 അങ്ങനെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ സാലറി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് എത്ര സാലറി കിട്ടും അത്രയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ അയക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്കിപ്പോൾ 85 കിട്ടിയാൽ 85 നാട്ടിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ അയക്കാം. അതിനൊന്നും ഒരു ടാക്സ് പിടിക്കലോ ഒന്നും ഒരു ഇതും ഇല്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് സാലറി വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ബട്ട് സാലറി നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ടാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ആക്കാൻ പറ്റും. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദുബായ് എടുത്താലും എല്ലാം നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ടാക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏஜென்சி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் கேட்டாங்க எங்ககிட்ட, நீங்கள் போன ஏஜென்சியை சொல்லுங்க அப்படி இப்படின்னு. அது எங்களால் வந்து டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏஜென்சியை, அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ ஏஜென்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய ஃபேக் ஏஜென்சிஸ் இப்போ நிறையவே இருக்காங்க. உங்ககிட்ட மணியை வாங்கிட்டு 2-3 மாதம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு அப்புறம் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியாது, அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. ஸோ ஏஜென்சி அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை விசாரிச்சுக்கோங்க. அதை விட முக்கியமான விஷயம், நியூ ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போகாதீங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன். யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இது வரைக்கும் போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு அவங்க போன ஏஜென்சி மூலயமா போங்க. ஸோ அதுதான் பெட்டர். இது என்னோட பெஸ்ட் அட்வைஸ். നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് MOHനെ പറ്റി നോക്കാം. MOHന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചില ആൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് MOH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അതാണ് സൗദിയുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ. സോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് MOHൽ വരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാ. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ വെക്കുക. അവർ കൊച്ചിൻ, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ മെയിൻ സിറ്റീസിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ വെക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ആക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഒരു പൈസ കൂടി മുടക്കം ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അതേ പ്രൈവറ്റിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏജൻസിക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഏജൻസിക്ക് എന്തായാലും പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അതേ MOH, MOD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ്. സോ മെയിൽ നഴ്സസിനാണ് MODയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈഡ് അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈഡ് മെയിൽ നഴ്സസിനാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ
നിങ്ങൾ MOH நர்சஸ்க்கு சேலரியும் கூட ಸ್ಯಾಲರಿ നല്ല ಸ್ಯಾಲರಿಯಾ 1.5 ಎಲ್ಲ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്കാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി MODയിലാണ് വർക്കാക്കുന്നത് സോ ബ്രദറിനാണ് നല്ല സാലറി സിസ്റ്ററിനെ കാട്ടി അവർക്കാണ് നല്ല സാലറി വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ആക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്കിൽ അതൊരു നല്ലതല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങളെന്താ MOH ഇത്ര അറിയുന്ന നിങ്ങളെന്താ MOHൽ ട്രൈ ആക്കാത്തേന്ന് பிகாஸ் எங்களுக்கு നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല So that's why நாங்க வந்து பிரைவேட்ல வந்துட்டோம். பட் நீங்க அந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க ப்ராசஸ்னாலே ஃபர்ஸ்ட் MOH இல்ல MODல வந்து வேகன்சி இருக்கா, ஏதாவது இன்டர்வியூ வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்களா, ஏதாவது பிளேஸ்லன்னு பாருங்க. பார்த்துட்டு இல்ல எதுவுமே இல்ல உங்களுக்கு போயே ஆகணும் இத்தனை மந்த்துக்குள்ள நீங்க போகணும் உங்களுக்கு நீடட் இருக்கு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க பிரைவேட்ல தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். பிரைவேட் ஆகும்போது நமக்கு கிளினிக்கு இன்னொன்னு கம்பெனி டைரக்ட் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கம்பெனி டைரக்ட் வரதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நாங்க ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்ட் 1 சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ யாராவது பார்க்காதவங்க இருந்தீங்க டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ போய் உடனே செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் MOH MOD அண்ட் ப்ரைவேட்டுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். இனியும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நிறைய நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். அப்கமிங் வீடியோஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஸ்டே ട്യൂൺ ഗൈസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മറക്കാണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം? லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் செய்துட்டு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ ஒன் மோர் திங், மறக்காம இந்த வீடியோவை யாருக்கெல்லாம் தேவையா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காம இதை ஷேர் பண்ணுங்க. பை பை கைஸ்.